Okay, I'm so great today because I have this amazing topic regarding to the brain degenerative problem like dementia and Alzheimer's disease. Ya, saya senang sekali bisa mempresentasikan topik ini karena berkaitan sekali dengan masalah degeneratif ya, berhubungan dengan demensia dan juga Alzheimer. Okay, dementia actually is a symptom of the disease and condition by decline in memory, language, and also the problem solving and other thinking skill that affect to the people ability to perform the daily activity. Ya, demensia itu adalah gejala penyakit dan kondisi di mana terjadi penurunan daya ingat, ya juga bahasa, terus pemecahan permasalahan, juga hal-hal tentang berpikir dan mempengaruhi kemampuan orang untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Yeah, according to the World Health Organization, WHO, worldwide around 50 million people have dementia, and there are nearly 10 million new cases every year. Menurut WHO, secara global itu ada sekitar 50 juta orang yang menderita demensia dan ada hampir 10 juta kasus baru setiap tahunnya. Okay, and also the Alzheimer's disease, this is the most common of the dementia and may contribute to 60 to 70% of the cases. Alzheimer itu bentuk demensia yang paling umum dan merupakan kontributor pada 60-70% dari kasus demensia secara keseluruhan. As sharing from the Dr. Johnny just now, dementia is one of the major causes of the disability and dependency among the older people worldwide. Dan seperti yang tadi Dr. Johnny bilang, demensia juga salah satu penyebab utama dari ketidakmampuan dan juga ketergantungan orang tua, ya orang-orang yang sudah tua kepada orang lain. Okay, it can be a very huge and serious lifestyle problem, not only for the people who suffer from the dementia, but also affected to the family as well. Ya, ini memang bisa menjadi sebuah masalah ya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya orang yang terkena demensianya, tapi juga orang yang mengasuh mereka atau keluarga mereka. So up to date, there are no significant treatment currently available to cure the dementia. Sampai sekarang memang belum ada pengobatan yang signifikan yang tersedia untuk menyembuhkan demensia. However, a lifestyle adjustment is the basic to provide an intervention program to slow down the progression and improve the quality of life among people who suffer from the dementia. Tapi ada semacam penyesuaian gaya hidup ya untuk bisa memberikan perawatan ya untuk memperlambat demensia, juga untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang sudah menderita demensia. So food and nutrition play a very important role in health and quality of life among both of them. Salah satunya yaitu makanan dan gizi yang memang memainkan peranan sangat penting dalam kesehatan dan kualitas hidup. So individuals with the dementia have some nutrition concern and challenge that we should focus with as we move forward. Orang yang mempunyai demensia ini punya beberapa masalah nutrisi dan tantangan yang cukup unik yang harus kita fokuskan supaya kita bisa melangkah maju. So now let us understand more about the prevention care, especially through the nutrition approach. Ya, sekarang kita akan memahami lebih lanjut mengenai pencegahan kondisi tersebut ya melalui pendekatan secara nutrisi. So bioenergy is the key to sustain the healthy growth of brain cell. Bioenergi itu adalah kunci untuk mempertahankan pertumbuhan sel otak yang sehat. So the brain cell actually may suffer from the premature aging and damage due to the low energy level and free radical or oxidative stress condition. Sel otak itu bisa mengalami penuaan dini dan kerusakan karena tingkat energi yang rendah dan radikal bebas atau kondisi stres yang disebut stres oksidatif. So what is the raw energy food for our body cell? Jadi makanan baku apa ya untuk energi bagi sel-sel tubuh kita? So the key answer is alpha polysaccharide peptide or alpha PSP. Jawabannya adalah alpha polisakarida peptida atau alpha PSP. So alpha meta is a derived from an organically grown of the selected whole rice grain. Alpha meta itu berasal dari biji-bijian beras ya yang dipilih ditanam secara organik. So it contains very high concentrated of the alpha polysaccharide peptide or alpha PSP, and this unique functional and cellular food formulation make up of specific of combination polysaccharide, amino acid or polypeptide, mineral, vitamin, and also the phytonutrients.
Ini juga mengandung konsentrasi tinggi dari alfa polisakarida peptida, kemudian juga formulasi yang unik ya dari makanan fungsional dan seluler, terdiri dari polisakarida tertentu ya, asam amino, mineral, vitamin dan fitonutrien. So alpha PSP provide a good source of the polysaccharide, which as the main energy supply to our body cell. Alfa PSP ini merupakan sumber polisakarida yang baik sebagai sumber energi untuk sel tubuh kita. So it's very important to support the normal function of our brain cell and also our central nervous system. Yang sangat penting untuk mendukung fungsi normal sel otak dan juga sistem saraf pusat. So alpha PSP also provide the polypeptide and also the fatty acid, which enhance the brain cell growth and repair to keep the brain cell protected, for the better cellular function. Dan juga alfa PSP memberikan polipeptida dan asam lemak yang meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan sel otak untuk menjaga agar sel otak itu terlindungi sehingga fungsi selulernya menjadi lebih baik. So based on some of the clinical study which we have done in the year 2002, alpha PSP in alpha meta actually can help to promote the brain cell development, including promoting the better brain cell coordinating and brain cell growth. Berdasarkan studi klinis yang kita lakukan di tahun 2002, alfa PSP di alfa meta itu dapat meningkatkan perkembangan sel otak, juga mendorong koordinasi sel otak dan pertumbuhan sel otak. So maybe we can go to the slide number 1. This is the study have made done under the Alzheimer's model. Ini berikutnya adalah studi tentang model Alzheimer. Okay, this is the brain's neural cell. Ini adalah sel saraf otak. So under the observation, the brain cells start to shrink and damage after introducing the neurotoxin due to the free radical attack. Di sini ya, di bawah pengamatan itu sel-sel otak tampak mulai menyusut. Kemudian dia juga rusak karena adanya neurotoxin karena diserang oleh radikal bebas. So you can refer for the picture number 2 with the control glutamate. That is the as I said just now. Itu yang tadi yang di slide yang sebelah kiri. This may strictly cause the blocking of the brain cell coordinating and increase the risk of the brain degenerative problem such as dementia. Nah, ini yang dapat menyebabkan pemblokiran koordinasi sel otak dan meningkatkan resiko otak degeneratif seperti demensia. So in this clinical trial, the different concentration of the alpha PSP solvent has been injected into the neurotoxic and brain cell culture, and we keep it for 48 hours for the further observation. Nah, yang 3 ini adalah yang sudah diinjeksi alpha PSP ya dengan level yang berbeda-beda dan ke dalam neurotoxin dan kultur sel otak yang disimpan selama 48 jam. So after 48 hours, we have found that the brain cell in alpha PSP solvent show that regrow and have better coordinating between each other, although they are under the neurotoxic environment. Nah, setelah 48 jam, kita lihat bahwa sel otak dalam larutan alpha PSP itu menunjukkan pertumbuhan kembali, regrowth, dan memiliki koordinasi yang lebih baik satu sama lain meskipun dia masih dalam lingkungan neurotoxin. So in short conclusion here, alpha PSP from the alpha meta can promote better brain cell repair and coordinating, and thus it can help to prevent some of the brain degenerative disease such as dementia. Jadi bisa disimpulkan bahwa alpha PSP dari alpha meta itu menunjang perbaikan dan koordinasi sel otak yang lebih baik dan mencegah beberapa penyakit degeneratif otak seperti demensia. So this is the basic food supplement which we can enhance as a prevention for the Alzheimer's and also the dementia. Jadi ini adalah makanan pokok ya yang bisa kita berikan untuk membantu orang-orang yang memiliki demensia. And also we find that higher glucose level may contribute to an increased risk of the dementia through the several potential mechanisms. For example, the acute and also the chronic hyperglycemia and insulin resisting and increase the microvascular disease of the central nervous system. Dan satu lagi adalah kadar glukosa yang tinggi itu dapat berkontribusi pada peningkatan resiko demensia. Melalui beberapa kasus mekanisme potensial termasuk hiperglisemia akut dan kronis, resistensi insulin dan juga peningkatan pada sistem saraf pusat.
So alpha meta actually help to stabilize the blood sugar level and also the cholesterol level, especially among the elderly group. Alpha meta ini membantu menstabilkan gula darah dan juga kadar kolesterol, terutama pada orang-orang lanjut usia. So this is one of the clinical research on the efficacy of alpha PSP in the alpha meta on blood glucose level among the 707 diabetic patients. Ini adalah salah satu penelitian klinis tentang khasiat alpha PSP terhadap kadar glukosa darah dari 707 pasien diabetes. So this respondent actually we are given alpha PSP for 90 days and the glucose level we're checking before and after they taking the alpha PSP. Orang-orang ini diberikan alpha PSP selama 90 hari, kemudian dicek kadar glukosanya sebelum dan setelah mereka menggunakan alpha PSP. So in the slide, again, we can show this is the result of the finding. Dari slide ini ada hasilnya, kita bisa lihat. So we have found that they are 61.9% of the diabetic respondent have better blood glucose level after taking alpha PSP for 90 days. Di sini terlihat bahwa ada 61,9% penderita diabetes memiliki kadar glukosa darah lebih baik setelah mengkonsumsi alpha PSP selama 90 hari. So we compare before taking the alpha PSP, which only 11.5%. So this is a big improvement after taking the alpha PSP, the alpha meta. Jadi kita bandingkan dengan sebelum dia mengkonsumsi alpha PSP hanya 11,5%. Nah ini adalah suatu perbaikan yang sangat signifikan setelah kita berikan alpha PSP dari alpha meta. So therefore, alpha meta is a good and ideal functional food which can help the elderly to increase the quality of life and also prevent the Alzheimer's or dementia problem. Karenanya tuh alpha meta adalah makanan fungsional yang sangat baik dan ideal untuk membantu orang-orang tua dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi mereka bisa tetap bahagia ya tanpa demensia. So based on some of the medical finding and research, we find that again the neural inflammation and oxidative damage are the key mechanism in the development of dementia and Alzheimer's disease. Berdasarkan penemuan medis, peradangan saraf dan kerusakan oksidatif itu menjadi mekanisme kunci dalam perkembangan demensia dan juga Alzheimer. So oxidative stress actually is directly damage the brain cell component and resulting in damage to synapse, and nerve cell death. Stres oksidatif itu secara langsung merusak komponen sel otak, mengakibatkan kerusakan sinapsis dan kematian sel saraf. So antioxidants are the key compound to act against the neurodegeneration problem by limiting the production of the toxic substance and also to reduce the free radical in the body. Jadi antioksidan itu mencegah terjadinya neurodegeneratif dengan cara membatasi produksi zat beracun dan dengan mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. So to supply the antioxidant into our body, we have an amazing product called Phytomax. Jadi untuk memprovide antioksidan ke dalam tubuh, kita punya produk yang sangat luar biasa bernama Phytomax. Phytomax actually this is a new product we just launched in Biswa platform, and this product actually is naturally fermented of the vegetable and fruit blend, and it can provide most balanced and comprehensive source of the phytonutrient, which play an important role as super antioxidant in our body. Jadi Phytomax ini adalah produk yang baru diluncurkan oleh Biswork ya. Jadi secara natural difermentasikan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi memberikan hasil sumber fitonutrien yang maksimal, seimbang dan lengkap sehingga bagus untuk antioksidan super di dalam tubuh kita. Phytomax is a revolution of the functional food through the science. It has been formulated through the research and development and providing all 5 basic color of the vegetable and fruits which can provide the phytonutrient source. Jadi ini juga merupakan revolusi makanan fungsional yang ilmiah ya. Jadi Phytomax ini diformulasikan melalui penelitian dan pengembangan mengandung semua 5 warna dasar sumber fitonutrien. So it complies to the concept of sufficient, balance, and variety, and also it can provide most promising result
came from a plant, okay, of the selected botanical plants. Jadi ini sangat sesuai dengan konsep mencukupi, keseimbangan, dan variasi. Dan hasil yang paling menjanjikan didapat dari perpaduan tanaman pilihan. So Phytomag actually it can provide the antioxidants such as flavonoid, which help again with the inflammation control, and also in some of the cases they have the antibiotic property. Jadi Vitamix ini dapat menyediakan antioksidan seperti flavonoid ya yang membantu pengendalian peradangan atau infeksi dan dalam beberapa kasus juga memiliki sifat antibiotik. In other words, okay, it can remove the oxidative stress by neutralizing the free radical in the body as a part, okay, to prevent brain cell inflammation due to the free radical and keep the central nervous system function properly and reduce the risk of the dementia. Jadi dengan kata lain, Vitamix itu bisa menghilangkan stres oksidatif dengan menetralkan radikal bebas dalam tubuh dan juga pencegahan peradangan sel-sel otak akibat radikal bebas dan menjaga sistem saraf pusat berfungsi dengan baik sehingga mengurangi resiko demensia. And also it can help to improve the microcirculation in our body, and also it help to have a better oxygen and nutrient supply to the every single cell in our body, including our brain cell. Vitamix juga bisa membantu meningkatkan sirkulasi mikro di dalam tubuh, membantu agar oksigen kita juga terdistribusi dengan baik, suplai nutrisi juga terdistribusi dengan baik ke setiap sel tubuh termasuk sel otak. So it can enhance the energy level of the brain cell and promote the optimum central nervous system function, reduce the risk of the brain degenerative related disease such as dementia and Alzheimer's disease. Jadi dia juga dapat meningkatkan tingkat energi sel otak dan meningkatkan fungsi pusat sistem saraf secara optimal sehingga bisa mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan generatif otak ya seperti demensia dan Alzheimer. So what is the other nutrition guideline okay, for dementia care? Jadi apa saja guideline untuk nutrisi yang lain untuk perawatan demensia? So basically, we have seven, okay, the guideline in the nutrition approach okay, for the dementia prevention or the dementia care. Ada 7 guideline sebenarnya untuk merawat orang-orang dengan demensia. So the first, enjoying a wide variety of the nutrition product or nutrition food, especially good protein sources. Yang pertama adalah mengkonsumsi berbagai macam makanan bervariasi ya yang bergizi, terutama sumber protein yang baik. So the second, eating okay, a plenty of the vegetable and fruits, which can provide fiber, vitamin, phytonutrient okay, for your brain health. Yang kedua adalah kita harus banyak makan sayur dan buah untuk mengandung banyak serat, vitamin, fitonutrien untuk kesehatan otak. So the third one, increase the good fat intake, especially the omega-3, which rich in the fish sauce. Kemudian kita juga harus mengkonsumsi lebih banyak lemak yang baik ya, terutama omega 3 yang banyak terdapat pada ikan. So the fourth one, increase your high calcium food and also the whole grain food. This is better okay, food okay, for our body. Menambah juga makanan yang berkalsium tinggi dan makan biji-bijian utuh ya, ini sangat lebih baik untuk badan kita. Okay, and drinking enough water every day for better blood circulation and also for the body detoxification. Dan juga minum air yang cukup ya setiap hari untuk sirkulasi darah dan juga untuk detoksifikasi dari tubuh kita. And eating at least 3 meals every day. Makan 3 kali sehari. Okay, and reduce the salt and sugar intake. This is because high salt and also the sugar intake may increase the risk of the high blood sugar and high blood pressure, okay, which can cause the central nervous system degeneration problem. Juga mengurangi asupan garam dan gula, karena garam dan gula yang tinggi itu dapat meningkatkan resiko gula darah tinggi dan juga tekanan darah tinggi yang dapat mengakibatkan masalah degeneratif di saraf pusat. So for the lifestyle adjustment, okay, start daily exercise which able to improve your blood circulation, okay, for the vascular and brain health. Bring more oxygen and nutrient to your brain. Keep your brain healthy and energetic.
Jadi juga untuk penyesuaian gaya hidup ya, yang pertama itu olahraga setiap hari ya untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan pembuluh darah dan otak. Kemudian itu akan menyuplai oksigen dan nutrisi ke otak kita sehingga menjaga otak kita tetap sehat dan energik. And the most important, better stress management. Because stress actually may increase the formation of the free radical in our body. As we know, as free radical is the main cause, okay, to cause the oxidative stress, which can damage our healthy cell, okay, such as our brain cell as well. Dan yang paling penting itu juga adalah manage stres dengan baik ya. Jadi stres itu soalnya bisa meningkatkan pembentukan radikal bebas di dalam tubuh. Jadi kita ketahui bahwa radikal bebas itu adalah penyebab utama dari stres oksidatif yang merusak sel sehat dalam tubuh termasuk juga sel otak. So some study actually suggest that oxidative stress may play a role, okay, in change in the brain that cause Alzheimer's disease. Nah, karena beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa stres oksidatif dapat mengakibatkan perubahan di dalam otak yang menyebabkan penyakit Alzheimer. So in the brain, free radical actually seem to contribute to aging and age-associated neurodegenerative disorder. Di otak itu radikal bebas itu bisa berkontribusi pada penuaan dan juga gangguan degeneratif yang terkait dengan usia. So the brain is particularly susceptible to oxidative damage as it uses a lot of the oxygen to produce energy for your brain and has high level of unsaturated fatty acid and also low level of the antioxidant. Jadi otak memang sangat rentan terhadap kerusakan oksidatif karena menggunakan banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Dia juga memiliki kadar yang tinggi, asam lemak tak jenuh yang tinggi, dan tingkat antioksidan yang relatif rendah. So do you know that again the human actually have a proper and optimal frequency that occur when each of our body cell vibrate at the desired frequency to maintain the normal body regulation for health? Anda tahu ya bahwa manusia memiliki frekuensi yang tepat dan juga optimal ketika setiap sel tubuhnya itu bergetar pada frekuensi yang sudah dirancang ya dari sananya untuk mempertahankan tubuh regulasi tubuh secara normal untuk kesehatan. So according to some of the research finding, the frequency of electromagnetic wave, or we call it EMF, okay, or radiation, actually can interfere with the normal body system, such as our brain coordination function. Menurut beberapa penemuan, ya, frekuensi gelombang elektromagnetik atau EMF itu atau radiasi bisa mengganggu sistem tubuh normal seperti fungsi koordinasi otak. So unfortunately, okay, our modern technology such as the Wi-Fi, okay, wireless computing and mobile phone tower create high amount, okay, of the electro smoke, which now interrupt our connection in the brain coordination. Nah, sayangnya teknologi modern kita seperti Wi-Fi atau komputer wireless dan ada menara telepon seluler membuat electrosmoke dalam jumlah tinggi ya atau kabut elektronik dalam jumlah tinggi yang sekarang mengganggu koneksi dan koordinasi di dalam otak. So this is the data source, okay, from the Institute of the Electrical and Electronic Engineer, okay, Journal of the Microwave Theory and Technique regarding to the radiation penetration power from EMF among the human through the brain. Ini adalah genetik antar manusia melalui otak. So the 5-year-old kids with the skull thickness 0.5 mm able to absorb more radiation from mobile phone, which can increase the thermal effect to the brain and increase the free radical formation, and this may damage the healthy brain cell. Anak usia 5 tahun dengan ketebalan tengkorak otak kepala itu hanya 0,5 mm itu bisa menyerap lebih banyak radiasi dari telepon yang dapat meningkatkan efek panas ke otak dan meningkatkan pembentukan radikal bebas dan bisa merusak sel otak yang sehat. Okay, it may increase the rate of the brain coordination issue, including poor concentration power, low learning ability, unstable of the emotion, headache, tiredness, and also causing the brain degenerative problems such as dementia.
Jadi bisa juga meningkatkan resiko masalah koordinasi di otak seperti daya konsentrasi jelek, kemudian kemampuan belajar rendah, emosi tidak stabil, sakit kepala, lelah, dan menyebabkan penyakit degeneratif otak seperti demensia. So alpha spin is actually is a device that has been embedded with powerful resonant frequency that is able to transfer the spinning energy through the resonance to enhance the quality of life, restoring the harmony by assisting the body to optimize biological function by means of using spinning energy. Alpha spin itu adalah sebuah alat yang mengandung frekuensi resonansi yang kuat sehingga mampu mentransfer energi spinning atau energi yang berputar melalui resonansi untuk meningkatkan kualitas hidup, mengharmoniskan tubuh, mengoptimalkan fungsi biologis dengan menggunakan energi spinning. So the result is the quantum energy field that allow for a harmonizing the alpha wave frequency as result to promote better coordinating between the body cell and also especially our brain cell, thus to maintain the optimum health in our body system. Jadinya dia bisa menyelaraskan frekuensi gelombang alfa sehingga meningkatkan koordinasi antar sel-sel tubuh dan dengan demikian menjaga kesehatan sistem tubuh dengan optimal, juga termasuk di dalamnya adalah sel-sel otak. So we go to the next slide. We can show based on the laboratory finding by the RF Exposure Lab from the United States, alpha spin actually has been tested, able to reduce the mobile phone radiation by both the alpha spin and also for the quantum energy field. Jadi slide ini memperlihatkan bahwa berdasarkan penemuan RF Exposure Lab USA, alpha spin dan medan energi kuantum ini dua-duanya telah teruji mampu mengurangi radiasi dari handphone. So actually it can harmonizing the frequency surrounding to the body to form the alpha wave frequency, which similar as the Earth's frequency or Schumann frequency with 7.83 Hertz as the key of the alpha wave frequency of our body to function properly in brain coordination. Alpha spin ini dapat menyelaraskan frekuensi di sekitar tubuh kita, ya, di seluruh tubuh kita, sehingga membentuk frekuensi gelombang alfa yang sama dengan frekuensi bumi secara alami atau frekuensi Schumann dengan 7,83 Hz sebagai kunci dari frekuensi gelombang alfa tubuh yang berfungsi dalam koordinasi otak yang baik. And alpha wave frequency actually can promote better deep sleep, which play an important role to protect our brain from injury and protect us from the interference from the EMF. Dan juga alpha wave frekuensi ini juga dapat membuat kita tidur lebih nyenyak, ya, yang dapat memberikan peran penting dalam melindungi otak dari kerusakan atau dari gangguan EMF. So we just can correct the quantum energy field very easily by creating the quantum energy field by 4 alpha spin. Jadi the quantum energy field ini bisa diciptakan dengan sangat mudah dengan alpha spin. So it can promote better sleep quality and reduce the free radical formation, especially in your brain, and your central nervous system as well. Dan juga bisa membuat kerja otak atau koordinasi sel otak lebih baik, ya, dan juga untuk brain cell yang lebih baik. So alpha spin water actually look like natural and unpolluted water source, which most of the water cluster in structural condition, providing a better hydrating power to the body, thus improve the blood circulation in our body. Yang air dari alpha spin ini terlihat adalah seperti sumber air yang alami, ya, tidak tercemar dan terstruktur. Jadi dia memberikan hidrasi yang lebih baik ke sel tubuh sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh. So in other words, if we have a good of the blood circulation from the structural water, we can bring more oxygen and nutrient to our brain cell. This is the key. We do the prevention for the degenerative problems such as dementia. Jadi dengan sirkulasi darah yang baik yang kita dapatkan dari air yang terstruktur, ya, dari alpha spin ini, kita bisa mencegah terjadinya demensia.
So I'm sure try this amazing product like Alpha Meta, Phytomax, and also the Alpha Spin from Bisworld for 90 days. Okay, I'm sure you will feel the improvement, okay, starting from the first 2 weeks, and your health parameter, okay, will totally change after 90 days you try the product and to work a healthy, happy, and harmony lifestyle. Jadi dengan mencoba mengkonsumsi produk Alpha Meta, Phytomax, Alpha Spin dari Bisworld ini ya, Anda akan merasakan peningkatan ya mulai dari 2 minggu pertama dan nanti ukuran kesehatan Anda itu akan berubah total setelah mencoba produk ini setelah 90 hari menuju gaya hidup yang bahagia, sehat dan harmonis. So I'm sure everyone know prevention is better than cure. Pasti semua tahu ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. So try again to use the Bisworld product again today, then experience again the amazing benefit again, especially to prevent again the Alzheimer's and dementia, and to work a healthy lifestyle again in our life. Maka oleh karena itu saya sarankan untuk mencoba produk-produk dari Bisworld ini dan Anda bisa mengalami manfaat-manfaat yang sangat luar biasa ya, terutama untuk kita mencegah penyakit seperti Alzheimer dan demensia dan juga untuk mendapatkan gaya hidup yang baik sekali. Okay, thank you to everyone. I'm sure I can share this information with all of you. I'm so glad today, okay, because I have this opportunity to say selamat siang and welcome to Bisworld.